Kami persilakan kembali ke tempat. Thank you so much, Mr. Benjamin. We can continue the presentation. Zenfone 5 and Zenfone 5Z won 9 different awards from prestigious media worldwide, including Android Central, Phone Arena, and Abbas Therapy. In Indonesia, our promise to all end users is di Indonesia, dari Indonesia, untuk Indonesia, Fatima di Indonesia. We want Indonesia is ASUS' most important market worldwide, and we try our best to create a superhero product designed and built for Indonesia. So this time, we have another incredible smartphone that again is the worldwide first launch, the first unveil ahead of any other market worldwide. So Indonesia, here I present you our Zenfone Live Layer 1, the full view display 18:9 for everyone to enjoy. Ladies and gentlemen, we proudly present this is Zenfone Live. Ya, Back to Five adalah sebuah awal yang baru, di mana akan ada banyak produk-produk luar biasa dan inovatif yang akan hadir dalam 5 tahun ke depan. Saya kagum dengan device kecil yang kita bawa sehari-hari berubah sebegitu cepatnya. Dari yang fungsinya hanya untuk bertelepon, kemudian berubah menjadi feature phone dengan fungsi yang simple, dan kemudian berubah lagi menjadi smartphone dengan ribuan apps untuk membantu keseharian kita. Namun, dengan berkembangnya artificial intelligence akan menjadikan produk baru kita yang disebut dengan intelligent phone. Dan bagi ASUS, artificial intelligence bukanlah hal yang rumit. Dan visi kami mengenai AI adalah Anda. Ya, semua bermula dari Anda. Karena kami ingin memberikan yang terbaik untuk Anda. Semakin besar kami, semakin luas konsumen kami, semakin banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Maka dari itu, kami mengembangkan AI pada Zenfone 5 untuk membantu keseharian Anda. Dan 2 cara kerja AI adalah belajar dari kita dan belajar dari Anda. Zenfone akan belajar dari data-data yang ada dan dari Anda. Artificial intelligence merupakan konsep yang sangat luas. AI juga mencakup machine learning dan deep learning. Dan dengan AI, kami membangun Zen UI yang baru. Kami mengembangkan banyak feature intelligence pada Zen UI 5.0. Dan yang akan kita highlight hari ini ada 6 diantaranya: AI camera, AI boost, AI display, AR charging, AI ringtone, dan AI photo learning. Dan semuanya kami ciptakan dalam Zenfone 5, smartphone yang diciptakan untuk Anda yang menyukai fotografi.
membawa kamera AI yang baru yang berpikir untuk kalian. Zenfone 5 menggabungkan kekuatan dan keindahan. Bodi berbalutkan kaca tersebut juga didukung dengan aluminium sekelas aerospace yang ringan tapi juga kuat. Dan pada bagian kaca menggunakan 2,5D dilakukan dengan diamond cutting yang presisi. Dan pada bagian sudut kaca dibingkai dengan aluminium alloy yang membuat Zenfone 5 terlihat indah dan mewah. Anda dapat menikmati screen yang luar biasa ini dengan display 18:9 dan layar Full HD Plus dan DCI-P3 color space. Dengan menggunakan seluruh layar yang ada, full view display dengan bezel yang sangat tipis, kami menjadikan Zenfone 5 yang berukuran 6,2 inci sebesar smartphone biasa yang berukuran 5,5 inci. Dan dengan desain yang ergonomis, bukan hanya terlihat ringkas, namun juga sangat nyaman untuk digenggam. Layar pada Zenfone 5 adalah sebuah mahakarya dengan seni teknologi yang tinggi yang kami ciptakan untuk mendapatkan 90% screen to body ratio. Ya, kalian pasti sudah melihatnya. Kami punya notch, dan notch kami 26% lebih kecil dibanding merek smartphone buah-buahan. Dan ya, kami juga tahu bahwa pengguna menginginkan layar yang lebih luas. Maka dari itu kami fokus pada hal yang benar-benar penting. Dan kami membuat kamera depan yang luar biasa kuat dan juga speaker yang 25% lebih besar supaya kita mendapatkan suara yang lebih kencang. Smartphone ini sangat pintar. Ketika kamu tidak membutuhkannya, maka notch-nya akan menghilang. Dan ketika kamu memutar smartphone dari posisi vertikal ke horizontal, maka ukuran layar akan disesuaikan dengan ukuran aslinya. Anda akan tetap bisa menonton video 18:9 dengan full screen. Dan sangat tidak menyenangkan pada saat layar mati saat Anda sedang asik membaca. Tapi dengan fitur smart screen yang akan mendeteksi mata Anda saat Anda membaca, maka Anda tidak akan merasakan layar mati pada saat sedang asik membaca. Dimanapun kamu berada, kamu menginginkan melihat layar dengan jelas. Zenfone 5 menggunakan sensor intelijen untuk mendeteksi kondisi cahaya dan warna dan menyesuaikan terang dan warna sehingga pengalaman membaca Anda menyenangkan dalam segala kondisi cahaya. Zenfone 5 menggunakan generasi terbaru Snapdragon 636 dengan capability AI dengan 14 nanometer 64-bit octa-core processor yang mutakhir, memungkinkan 40% performance lebih cepat dan 10% graphic performance lebih baik dibanding dengan Snapdragon 630. Dan hari ini kami juga ingin memperkenalkan teknologi terbaru dari ASUS, AI Boost, yang membuat pengalaman menggunakan Zenfone 5 Anda lebih cepat. Hanya dengan satu klik, Anda dapat menikmati performa yang lebih kencang walaupun menggunakan prosesor Snapdragon yang sama. AI Boost membuat performa prosesor 12% lebih cepat. Kamu bisa menghidupkan AI Boost di saat Anda menginginkan performa yang lebih kencang, tapi Anda juga bisa mematikan AI Boost di saat Anda sedang menginginkan baterai yang lebih hemat. Zenfone 5 memperkenalkan AI-powered intelligent charging untuk memaksimalkan daya tahan baterai dan proteksi terhadap baterai. ZenUI Smart Charging menyesuaikan taraf pengecasan untuk memperlambat penuaan baterai. ZenUI Smart Charging juga dapat memonitor kebiasaan Anda dalam mengecas device dan menyarankan waktu pengecasan yang terbaik. AI Charging membuat umur baterai Anda 2 kali lebih panjang.
sehingga kamu bisa menggunakannya lebih lama. ASUS Audio Wizard pada Zenfone 5 mempelajari preferensi Anda saat mendengarkan musik dan menyesuaikan setting audio sesuai selera Anda. Dan untuk suara yang mengagumkan, kami memiliki dual speaker, dual noise cancellation microphone, smart amp, dan mendukung DTS headphone. Dan untuk kualitas suara yang lebih baik lagi, kami mengupgrade Zen-Ear menjadi Zen-Ear Pro. Dan kami juga melakukan perbaikan pada produk kami untuk mendukung DTS Headphone X. Dan juga untuk kepuasan Anda saat menggunakan wireless headphone, Zenfone 5 juga mendukung Qualcomm aptX dan Bluetooth 5 dan juga DTS X. AI-nya adalah ringtone. AI ringtone akan secara otomatis menyesuaikan volume sesuai dengan kondisi di lingkungan Anda. Pada saat Anda sedang berada di tempat ramai atau berisik, maka ringtone akan berbunyi lebih kencang supaya Anda tidak melewatkan panggilan telepon. Tapi, pada saat Anda sedang berada di tempat sepi atau sunyi, maka ringtone yang berbunyi akan lebih pelan supaya Anda tidak terganggu. Dan yang tidak kalah penting adalah fitur face unlock, yaitu yang memungkinkan Anda untuk membuka Zenfone 5, mengakses file atau membuka apps tertentu tanpa harus bersentuhan dengan handphone tersebut. Hanya melihat dari wajah Anda, maka device akan terbuka. Dan selanjutnya, mari kita sambut ASUS Marketing Manager, Mr. Belum. Semua Bagi, apa kabar? Baik, Om. Baik, Om. It's very good and exciting to see all of you here right after our next Pro launch on 23rd of April. And now I'm going to explain the beauty of our Zenfone 5 AI camera. From see what others can see to we love photo, the course trend of Zenfone remains the same. Zenfone is built for photography. Actually, I got it right here. Yeah. Built for photography. The superior camera feature has always been our DNA, and our dedicated camera R&D team work day and night only to give you the best camera technology that a smartphone can have. And today, we're so excited to share one of the highest recognition we ever received from the prestigious website, the DxO Mark Mobile Store. This is a big news for us. DxO Mark score, photo score, 93 points. Thank you. And this is what DxO mentioned about our Zenfone 5. The camera delivers a balanced performance across all shooting scenarios, with generally good color exposure, earning itself a good photo score of 93 points. So let's take a look at some photos taken by Zenfone 5 AI camera. So these are the photos taken by our Zenfone 5 without any retouch. But maybe some of you might think it must be only professional photographer can take great photos like this. But actually it's not. Actually with Zenfone 5, we want to promote a concept. You don't need to learn photography. You only need an AI smartphone that learns photography for you. So with Zenfone 5, everyone now can be professional photographer. We packed 16 different scenarios where the camera are able to recognize what is in front of you and adjust the camera settings automatically for a better picture. Let me show you how it works. It works right inside the camera app. You can see the icon changing when you change the subject in front of you.
to capture the most colorful flowers, the green of grass, a beautiful blue sea, and capture the real white of the snow, or the perfect sunset. Your food, your pets, and any text you frame it become more beautiful, vivid, and clear with the new AI camera of Zenfone 5. It also sports a wide-angle camera with 120 degrees, enabling you to capture more image on the same frame. But it's not only that, it also works as a separate bokeh camera at the same time, capturing amazing and natural bokeh photo like here. The detail in the front object and the blurred background is just like what you capture with a professional DSLR. The secondary camera of Zenfone 5 not only functions as a wide-angle camera, it also comes into help for bokeh photos. So, the moment of clarity. If we only show our result, right, without comparing, then you cannot tell the real quality of the photo. So now it's comparison time. And this time, in order to make the comparison really fair, we work with one of the famous tech reviewers, to do the comparison shootout between Zenfone 5, Samsung Galaxy A8, Oppo F7, and Vivo V9. Let's take a look. So from these photos, you can see Oppo F7 and Zenfone 5 actually perform better in color and brightness. But after you zoom in the photo in the computer, this is the moment, the true moment of clarity. Only Zenfone 5 can show the real texture of the flower. And this is the moment we realize it's not even a real flower, it's an artificial flower. And in this comparison, you can see the dynamic range and the color are also much better than all competitors. And especially when you zoom in the photo, you can see when Zenfone 5 increased the brightness of the dark area, it also avoids the overexposure in the yellow signboard. So we can still see all the details while others cannot. Here you can see the overall Zenfone 5 performance is also better than our competitors. If you look closely, you can also find how our focus system and OIS system help to take the photo steadily with excellent sharpness. And the Zenfone 5 AI camera really does a good job in the exposure balancing and control of the bright and the dark area. The clarity and focus are much better than our competitors. Thank you. Sensors. This time we select the new flagship sensor from Sony, the IMX363. Together with the optical image stabilization, 1.8 large aperture, and the big 1.4 micron pixel size. We give you one of the best solutions in the market for photos with more than 60 different presets, raw support, and tripod mode. Another AI feature is our AI photo learning. Since AI thinks for you, we want to leverage machine learning to speed up the process and give a personalized test on your future photos. Okay, so last year, for Zenfone Zoom S, we worked with over 100 photographers in Indonesia to prove the capability of the smartphone camera. And this year, with Zenfone 5 AI camera, again, we work with 100 professional photographers in Indonesia. We call them Zenfone 5 100 Masters. So here, I would like to also introduce and welcome the lead photographer of Zenfone 5 100 Master, Nicolene and Mario, on stage to share their experience. Alright, thank you so much, Mr. Gallium, to introduce our photographer who collaborate with the ASUS Zenfone. Dan welcome buat Mario Adi dan Nicolene Patricia. Berikan tepuk tangan untuk dua fotografer yang begitu luar biasa. Hai guys. Hai. Halo. Apa kabar? Baik. Seger banget. Kayaknya kalau jauh-jauh ruangannya dingin, ini nih kurang membuat hangat. Boleh saya undang Mario dan Nicolene, boleh
memberikan sebuah kamera yang bisa digunakan bukan ada orang-orang profesional, tapi dibuktikan dengan kualitas yang oke. Dan saya dengar-dengar nih, kalian ini kan udah coba ini kualitasnya. Mungkin kan nih kalau dulu nih, boleh nggak ditunjukkan dulu fotonya seperti apa sih experience-nya dengan Zenfone? Kemarin sempat nyobain Zenfone waktu di Bali. Jadi Di Bali ya? Di Bali ya, jadi ada banyak fotonya juga ada pantai, ada kafe dan sebagainya. Jadi just saw everything that I just saw on a holiday. Dan aku ngerasa bahwa pengambilan foto itu jauh lebih cepat karena dengan AI itu. Karena it's my first time using an AI technology and the camera. Karena kan kebanyakan fotografer tahu kalau motret sunset itu kita selalu ngerasain kayak kebagusan sunsetnya ya dibanding foto kita ya. Susah ya, paling susah ya. Dengan intelligent teknologinya, Zenfone itu bisa mendapatkan warna yang sangat vibrant yang benar-benar saya inginkan pada saat menangkap momen ini. Dan juga pada saat motret ke tempat yang lain, makanan dan sebagainya, dia itu memberikan warna, vibransi, ketajaman yang tepat untuk masing-masing gambar. Saya tadi sempat bicara sama Mario waktu itu di sana. Wah, serem juga kita sebagai fotografer ya, karena sekarang kameranya jauh lebih canggih. Tapi kan tetap dari sisi konsepnya juga itu kan yang dimiliki oleh seorang fotografer ya, dan juga tetap dengan Zenfone. I think sangat buat saya sebagai fotografer itu saya sangat bersyukur dengan adanya semua teknologi yang membuat semua orang makin bisa berkreasi, because it's a very wonderful thing if you can create and you have the gadget that can help you to create a better world. So interesting, boleh tepuk tangan dong untuk Niko. Kalau fotografernya sudah punya genre gayanya sendiri nih ya, gayanya lebih ke panoramic, ke lifestyle, kemudian juga terlihat seperti apa yang disampaikan oleh Niko tadi. Sekarang saya mau ke Mario. Ini kalau dilihat dari wajah-wajah senyumnya nih, kayaknya lebih ke beautiful picture nih kayaknya. Tapi saya penasaran, boleh dikasih lihat nggak seperti apa sih foto yang sudah di-capture oleh Mario dengan experience-nya? Wow, this is true with Zenfone 5. Yep, that's right. Jadi gini, ini kita bikinnya semua di studio bahwa menjelaskan bahwa sebenarnya Zenfone ini dalam kondisi cahaya yang minimal banget, tapi kan kualitas gambarnya bagus banget gitu. Kayak di sini, nah di sini ini lampunya cuma kayak dari cahaya biasa gitu, cahaya indoor biasa. Biasanya dari jendela ya, ataupun juga kisi-kisi ya, atau gitu. Oh, cuma atas doang. Oke. Jadi kayak kita bisa bikin kayak maksudnya kayak sekelas kayak fotografer kayak memakai kamera profesional banget gitu. Betul sekali. Terus kayak yang ini pun sendiri sebenarnya kita foto pas lagi siang hari jam 12. Jadi kita kayaknya kali ini saya memakai teknologinya yang pro. Jadi dia si Asus ini punya namanya pro, kita bisa atur dari ISO, speed dan lain-lainnya kita bisa atur secara manual. Jadi dari situ kita bisa bikin apa yang kita mau. Jadi misalnya kayak siang tuh pengen bikin jadi sunset, kita pun bisa kayak gitu. Ini padahal siang hari gitu. Dan dirasain tuh keren banget, puas aja sebagai seorang fotografer untuk bisa ngambil capture-nya. Dapat untuk momennya? Jadi seperti yang kan kadang-kadang fotografer pengen membuat sesuatu hal yang apa yang dilihat kadang-kadang mendadak pengen kayak dibikin yang berbeda gitu kan. Betul. Nah dengan kamera ini, Zenfone 5 ini dengan teknologi pro ini kita bisa bikin sesuai yang kita mau. Wow, boleh berikan tepuk tangan dong. Thank you so much untuk share-nya hari ini. Rasanya singkat tapi begitu sangat menginspirasi dan juga langsung bisa memberikan kita gambaran bagaimana quality kamera yang dihasilkan oleh Zenfone 5. Dan pastinya Anda harus buktikan sendiri setelah ini untuk bisa merasakan seperti mereka. Thank you Nika, thank you juga Mario, you have a Alright, setelah kita melihat langsung testimonial dari para photographers yang sudah membuktikan kualitas dari Zenfone 5, rasanya now I would like to invite once again Mr. Galigo from ASUS Indonesia. Alright. Up next, I'm going to introduce a smartphone, the performance monster, or I may say, a smartphone for Sultan. Which is perfect in every aspect and will be the dream machine for all power users, including me. Zenfone 5Z
is the first Snapdragon A45 smartphone in Indonesia. And it's our most powerful creation ever. Now, let me show you why. Zenfone 5Z shares the same design, same cameras, and same AI technologies of Zenfone 5. But with one big difference. Zenfone 5Z comes with Snapdragon A45, up to 8 GB of RAM and 256 GB massive storage. And we are very confident to say it's a smartphone that defeated 99% of competitors. But it's not from us, you know, it's from Antutu. I believe some of you already saw the big image on internet recently. It's the Antutu score of our Zenfone 5Z. With a score of 274K, it defeated 99%. Actually, I believe it's 99.9% of devices. And later on, in our demo zone, please just feel how powerful it is by yourself. And even when we compare with other tier 1 flagship from no matter Samsung, Sony, or Huawei, even with the same processor, our optimization with our AI boost technology let Zenfone 5Z stands out from the crowd and to be the real king of smartphone performance. And it is available in two variants, 6 GB of RAM, 128 GB of ROM, and even more powerful 8 GB of RAM and 256 GB of ROM. So that's it for Zenfone 5 and Zenfone 5Z. The dream machine built for photography and sheer performance. And up next, let's talk about the trend. The trend of smartphone in 2018. After the competition in smartphone processor, smartphone camera, now in 2018, it is the competition for smartphone display size and screen to body ratio. And we can see the evolution here. Decades ago, for electronic devices, it evolved from 4:3 to 16:10, and now the new standard is 18:9. With more screen, you can enjoy more entertainment and more productivity. But now, if you see the smartphone market in Indonesia, actually all brands, for the cheapest 18:9 model in their lineup, still it costs at least more than 1.6 million rupiah. And 10 years ago, 2008, ASUS launched the world's first notebook, the EPC. We completely changed the landscape of notebook industry with the belief in mind, empowering technology for everyone. So now, after 10 years in 2018, Zenfone Live L1 is our new vision to be the leader in the market and empower the luxury and convenience of full view display for everyone to enjoy. Zenfone Live L1 provides immersive full view display experience with HD plus resolution, 82% screen to body ratio, 18:9 screen ratio, and also a bright 400 nits display. The overall design is sleek, smooth, and metallic. And we also pay extra attention to all the details, making Zenfone Live L1 the smartphone that not only looks good, but also feels very solid in your hand. With 5.5-inch massive display, Zenfone Live L1 comes with a lightweight, only 140 grams, and thickness only 8.1 millimeter. The high-capacity 3000 mAh battery also provides up to 28 hours talk time, 28 days of standby time, and up to 96 hours of music playback time. And like every Zenfone, when it comes to the camera,
we do not take it lightly. It comes with 30 megapixel main camera with 5P lens and f2.0 large aperture. The 0.3 second face detection autofocus system also helps you to take steady photos much more faster than conventional autofocus. It also comes with 5 camera modes to unleash all your creativities. Zenfone Live L1 has very useful triple slot design, and users do not need to sacrifice one SIM card or one SD card. With triple slot design, it can accommodate all at once. It also includes the exciting new face unlock feature that makes your Zenfone Live L1 even more secure and easy to use. Using your face is much more convenient too, especially when it's cold, your hands are wet, or you are wearing a glove. And with Zenfone Live L1, you can also enjoy the latest Android Oreo and Zen UI 5.0. That is our commitment to all the Zen fans and all your end users, offering more intuitive experiences. And that's all about Zenfone Live L1. And up next, I would like to invite our brand ambassador for Zenfone 5 and Zenfone Live, our gorgeous Tatiana Savila, to share something about Zenfone Live. Alright, ladies and gentlemen, once again giving a warm welcome Tatiana Savila. Thank you, Mr. Gallipo. Halo Tati. Hai. Apa kabar? Kalau ketemu Tatiana nih kayaknya saya kurang semangat kalau nggak dapat tepuk tangan paling meriah dari teman-teman media dan seluruh hadir. Sudah guys, young and talented. Hari ini hadir seperti yang dikatakan Mr. Galip, you want to share something. Tapi aku mau nanya dulu nih, kamu lagi sibuk apa sih? Ada kolaborasi baru nggak nih? Atau project baru yang bersama dengan ASUS? Yes, so tahun ini aku senang banget masih bisa diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan ASUS. I'm very honored because it's been so much fun dan aku juga excited banget sama program-program barunya. Dan kebetulan tahun ini kita udah ngerjain 2 TVC baru yang akan kita tampilkan pada hari ini untuk Zenfone 5 dan juga Zenfone Live L1. Wow, seru banget nih kalau ngomongin TVC kamu tuh biasanya tuh keren-keren dan juga menarik. Jadi aku pengen penasaran, semua pasti dia juga yang harus tahu. Bisa kita lihat dong? Bisa, dan mungkin kita mulai dari yang Zenfone 5 dulu. Alright, selamat menyaksikan. Menarik sekali dari the TVC for Zenfone 5. Ini kalau ngomongin pecinta kamera, kayak kita nih ya suka foto-foto, apalagi teman-teman media dan juga mungkin para Zenfans yang sedang menyaksikan juga setuju nih. Aku pengen tahu, tapi kayaknya aku masih lebih penasaran sama yang satunya. Pasti, karena ada satu produk lagi yang TVC-nya belum teman-teman semuanya lihat, jadi mendingan kita puterin dulu TVC untuk Zenfone Live L1. Alright, selamat menyaksikan. Zenfone Live, the real full view for everyone. Boleh kita berikan tepuk tangannya untuk Zenfone and Zenfone 5. Well, videonya udah terlihat gimana teman-teman media dan juga para tamu di sini. Keren ya? Keren. Kalau aku sih galau sih langsung, tapi ya
milih antara Zenfone 5, oke, profesional. Tapi kalau Zenfone Live, kamu yang juga pastinya fotogeniknya semuanya terpenuhi. Kalau kamu gimana, pilih yang mana nih? Sama sih, aku pun galau banget kalau disuruh milih di antara dua itu karena Bingung ya? sejujurnya nggak bisa, dua-duanya itu memiliki karakter yang berbeda, tapi kedua karakter dari masing-masing smartphone itu aku rasa aku punya juga gitu dan punya masing-masing. Kalau misalkan untuk Zenfone 5 kan ini kameranya keren sekali ya. Jadi apalagi dengan AI teknologinya membantu banget untuk aku foto-foto sehari-hari kalau misalkan lagi traveling, lagi kerja, atau nggak sesederhana kalau lagi hangout sama teman-teman. Asik banget ya. Iya, aku udah nggak perlu terlalu banyak lagi mikirin soal apa ya settingan kameranya, aku tinggal fokus pada subjeknya aja, pengaturan warna dan segala macamnya itu udah dipelajari sama smartphone-nya sehingga gambarnya itu udah pasti bagus dan sesuai sama preferensi aku. Jadi easy, kemudian juga nyaman buat kamu mobat, eksis ya pastinya. Dari zaman now kan, eksis tuh masih di mana-mana. Kita harus posting terus di social media, update apa yang lagi kita lakukan. Tapi kan kualitasnya harus oke. Nah tapi kalau yang Zenfone Live, kenapa sih bikin kamu juga masih galau? Aku juga suka banget sama yang Zenfone Live karena it's very compact and very light. Dan kalau untuk kegiatan sehari-hari, misalkan lagi browsing, aku suka banget sama yang namanya nonton film dari handphone. Apalagi kalau misalkan lagi di jalan macet kan biasanya bingung ya mau ngapain. Dan sekarang udah banyak banget tuh kita bisa streaming. Nah, biasanya nonton video, online shopping melalui handphone. Exactly, apalagi perempuan matematis sama sekali. Nah, untuk melakukan itu semua kan kita butuh display yang bagus, full view, dan HD juga. Dan itulah kelebihan dari Zenfone Live L1. Wow, sekarang sih mungkin teman-teman media ataupun bapak ibu tamu dengan saya udah tahu ya kenapa Tatiana jadi galau untuk memilih di antara duanya. Karena ternyata memang bukan pilihan, tapi dua-duanya punya keunggulan masing-masing dan dua-duanya pastinya tidak hanya mencuri hati atau perhatian dari Tatiana, tapi semua para pecinta smartphone di Indonesia. Boleh kita kasih tepuk tangannya untuk Tatiana. Sukses terus. Berarti dua-duanya ini akan langsung bisa mencuri hati para pengguna smartphone dan tentunya nanti kita tunggu share-share lainnya dari Dan kamu. bisa langsung dicoba mungkin nanti di demo. Pastinya, exactly. Kita buktikan kepada teman-teman yang hadir hari ini. Boleh saya minta tepuk tangan sekali lagi, thank you Tati. Boleh keluarkan teman Anda. Seru sekali sharing yang baru disampaikan oleh Tatiana Sofia, brand ambassador ASUS Indonesia, bahwa kedua produk terbaru yang diluncurkan pada hari ini tentunya memiliki keunggulan masing-masing dan Tatiana Jengalok, apalagi mungkin Bapak Ibu ataupun teman-teman media yang hadir di sini ingin tahu seperti price announcement. Hello sir, are you ready? Yep. The stage is yours. Thank you. Okay, I think after the Zenfone Max Pro M1, everyone have very, very high expectation on the pricing, right? Yes. Okay. All right. Once again, we're going to surprise everyone. First, I'd like to ask, how much will it cost for the first Snapdragon 845 in Indonesia that beats all competitors in the market? 2 million. Should it be 20 million? 7. 50 million? 5 million. 10 million? 1. Well, before talking about the price, let's look at some flagship products from our major competitors. iPhone X, 70.9 million rupiah, and they have 5.8-inch notch display, and Antutu score 232,000. Galaxy X9, 6.2-inch edge-to-edge display, Antutu score 246,000 and 12.99 million rupiah. And our Zenfone 5Z, 6.2-inch notch display, 90% screen-to-body ratio, Snapdragon 845, first in Indonesia, with Antutu score 274,000, 6 GB RAM, and what will be the price? Well, we have two different versions. 6 gig 128. The price will be 6.99 million rupiah.
The phone should cost if the DxO score is 93 points. The Zenfone 5, the price in Indonesia, comes with Snapdragon 636 CPU, 4G 64. The price is so, we're going to have exclusive flash sales together with our main partner, that's our JD, and the price will be And next, how much did it cost? For a smartphone that empowers 18:9 full view display for everyone. If you see the smartphone market in Indonesia, actually all the brands, for the most entry 18:9 full view display model in their lineup, they still cost at least 1.699 million rupiah for the end users. So that is the current landscape in Indonesia market for the full view display devices. And now, what we want to have is really empower everyone in Indonesia to enjoy the latest technology. So the real 18:9 full view display smartphone, the worldwide first launch for ASUS here in Indonesia for all of you, will have two different versions. The Zenfone Light L1 332, the price will be at 1,699 million rupiah. And the 2G version will be 1.39 million rupiah. One more. To really empower this product to everyone to enjoy, we have got support from our great partner. Zenfone Light L1 2B16. We collaborate with JD.ID, one of the most effective and trustworthy e-commerce brand in Indonesia. So, with our flash sale with JD.ID, we are confident that together we can bring the best technology and the beauty of a full view display device for everyone. Zenfone Light L1, the exclusive pre-sale and flash sale at JD.ID. The price is 1.29 million rupiah. Thank you. So, Back to 5 is a new beginning. And there will be more and more innovative and extraordinary products to come. Thank you very much for coming to this event. Thank you. Thank you very much, Mr. Benjamin. Very admirable prize. You announced so surprised about it. Dan please stay on the stage with us to continue the photo opportunity. Untuk dapat bergabung dalam foto bersama pada hari ini, saya ingin mengundang dengan hormat Bapak Hasan Aula selaku CEO dari PT Era Jaya Swasembada. Kami mohon naikkan sepatu. Kemudian juga Pak Ronaldi Suhendra, Director of PT